دیکھو انوار رمضان، ہر سو انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو انوار رمضان، انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو انوار رمضان۔ رحیم السلام علیکم۔ انوار رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان ردا سیفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جہاں آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں آپ سب کو ہمارا سلام۔ اور آج 28واں روزہ اور اب سے 1 یا 2 دن کی دوری پر یہ ماہ سیام ماہ مبارک کا رمضان المبارک کا مہینہ جو مہینوں کا بادشاہ ہے وہ ہم سے رخصت لے رہا ہے۔ دل بہت غمگین ہے میرا، اور غمگین ہونے کے ساتھ ساتھ میں افسردہ بھی ہوں، کیونکہ مجھے یہ جو 1 مہینہ آپ کے ساتھ کنیکٹیوٹی کا جو موقع ملتا ہے نا، دس از دا بیسٹ تھنگ فار می۔ اور ہماری کنیکٹیوٹی اللہ کے ساتھ تو ہے ہی جس کی پیش نظر ہم آپ تک یہ ٹرانسمیشن پہنچاتے ہیں ہر سال۔ اور میں دیکھ رہی تھی جی کہ ہمیں جو ہے وہ تقریباً 8 سے 9 سال ہو گئے مجھے یہ ٹرانسمیشن کرتے ہوئے، اور وقت کا پتہ نہیں چلا کہ کیسے گزر گیا۔ اور یہ دس از دا 9th ایئر K21 کا کہ ہم انوار رمضان کی جو ٹرانسمیشن ہے وہ آپ کے سامنے لے کر آئے۔ 9 سال ہمیں ہو گئے ہیں، اور مجھے بھی اس پلیٹ فارم سے جڑے 9 سال ہو گئے ہیں۔ تو آپ سب کی محبتوں کا اور پیار کا بے حد شکریہ کہ آپ نے ہمیشہ سے دی۔ اور آج ہم بات کریں گے، بہت انتہائی اہم ٹاپک ہے آج کا ٹاپک، ہم بات ہوگی بین المذہب ہم آہنگی کے اوپر، جس کو انٹر فیتھ ہارمنی کہتے ہیں، جو وقت کی اشد ضرورت بھی ہے۔ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں بڑی افسوسناک خبر ہم نے کل ایک اور ایران سے سنی، اس کے اوپر بھی جاؤں گی، لیکن ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں جلدی سے رب تعالیٰ کے بابرکت کلام سے۔ میرے ساتھ قاری محمد سعد حسین نقشبندی ہیں، ان کی طرف چلیں گے۔ السلام علیکم گائز، سب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آج کون سی صورت ہے جس کی تلاوت قرآن پاک سماعت کریں گے؟ سورۃ الفتح کی چلیے جی، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد صدق اللہ رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العلي العظيم सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ है कारी मोहम्मद साद हुसैन नक्शबंदी का। और नाज़रीन, एक अफसोसनाक खबर आज की ट्रांसमिशन में उसका भी जिक्र करेंगे। कल हमारे पास आई पूरी दुनिया में और एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने पिछले कुछ महीनों पहले ही पाकिस्तान का भी दौरा किया था। ईरान से अफसोसनाक खबर आई कि ईरान के कौमी सलामती कौंसिल के जो सेक्रेटरी हैं अली लारिजानी, उनको शहीद किया गया। और वो भी रमज़ानुल मुबारक के महीने में, इस मुक़द्दस महीने में जहाँ हम बार बार कहते हैं कि जी हमारा कोई, वैसे भी मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है जंगों से, दहशतगर्दी के किसी मामले से, कोई भी लड़ाई झगड़े से, लेकिन एक ऐसी लड़ाई, एक ऐसी जंग मुसलमानों पे ज़बरदस्ती मसल्लत कर दी गई है अमेरिका और इजराइल की जानिब से मिलके, और वो भी इस माह मुबारक के महीने में, जिसके नतीजे में मुसलमान जो है वो जाम शहादत नोश फरमा रहे हैं। और ये इंतहाई दुख की घड़ियाँ हैं कि जहाँ पर 47 इस वक्त ममालिक हैं मुस्लिम, और उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जो हालात बने हुए हैं पूरी दुनिया में वो काबिल गौर हैं, वो काबिल फ़िक्र हैं। वो उनको सोचने के लिए, उनको देखने के लिए एक दिल गुर्दा भी चाहिए कि क्या हालात हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं। और ये जो मुसलमान यूनिटी उनके अंदर नहीं है, उसका क्या होगा। और फिर इंटरफेथ हारमनी पे आज हम बात करेंगे, तो वो भी एक फ़ख्र की बात है। इससे पहले लेकिन अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन्नार, तीसरे अशरे की दुआ कि मैं अल्लाह ताला से जहन्नुम की आग से निजात की
دعا کرتی ہوں. اور یہ وہ اشرہ ہے جو کہ آخری اشرہ ہے, ساتھ ہی بین المذاہب رواداری اور ہمارے معاشرے کے اوپر جب بات کرتے ہیں تو کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو ڈائیورسٹی ہے, تنوع جس کو کہتے ہیں, اسی میں خوبصورتی ہے. جیسے ایک باغ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف رنگوں کے پھول مل کر خوشبو بکھیر رہے ہوتے ہیں, مختلف اقسام کے پھول ہوتے ہیں, مختلف رنگوں کے پھول آپ کو نظر آتے ہیں, مختلف ان کی خوشبوئیں ہوتی ہیں. سملرلی ویسے ہی جب ہم دیکھتے ہیں انسانی معاشرتی رویے کی بات کرتے ہیں اور انسانی معاشرے کی بات کرتے ہیں تو مختلف عقائد اور نظریات سے مل کر, یعنی کہ ڈفرینٹ آئیڈیالوجی اور تھاٹس کے ساتھ ہی مل کر یہ مکمل ہوتا ہے. بین المذاہب ہم آہنگی صرف ایک لفظ نہیں ہے, اگر ہم دیکھیں تو اوورآل اس کو وائڈر ایسپیکٹ میں دیکھیں تو بقائے باہمی کا وہ واحد راستہ ہے جو کہ ہمیں نفرتوں کی آگ سے نکال کر امن کی ٹھنڈک تک لے کر جاتا ہے. اور یہ پہلا رشتہ ہے جو کہ ہمارا پہلا رشتہ ایک دوسرے کے ساتھ اس کرۂ ارض پہ انسانیت کا ہے. مسلمان, یہودی, عیسائی, ہندو, مختلف مذاہب بعد میں ہے, لیکن پہلے انسانیت کا رشتہ, اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر امن کی عمارت کھڑی ہے, جس پر پوری کائنات کی عمارت کھڑی ہوئی ہے. تو آج بات کریں گے بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے بھی, لیکن ابھی بات کریں گے جی جہاں خدا کا ذکر ہو, ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو کنزا شیخ میرے ساتھ یہاں پر سیٹ پہ موجود ہیں, ان کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم کنزا, کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے, آپ بتائیے. میں ٹھیک ہوں. آج کون سا کلام ہے جو پیش کرنے کی سعادت حاصل کوئی کریں گی دنیا کنزا؟ یارتا میں نہیں ہم تا تیرا. چلیے جی, بسم اللہ. بسم اللہ. کوئی دنیا یارتا میں نہیں ہم تا تیرا. وہ جو حاتم کو میسر نظارہ تیرا کہ اٹھے کہ بخشش میں رتبہ تیرا. وہاں کیا جو تو کرم ہے چاہے فتحہ تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے, اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے. ہر ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ کتنا جانے. فرش تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسرا
झांका कहाँ छोड़ के सदका तेरा झिड़की झांका कहाँ छोड़ के सदका तेरा हो जो हाथ को मोया से नजारा तेरा हो जो हाथ को मोया से नजारा तेरा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। किंजा शेख हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, आगे बढ़ते बात करेंगे आज के स्पॉन्सर्स की। ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है डॉन, जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 क्वालिटी ब्रेड है। डॉन कहता है व्हेन डॉन राइजेस ब्लेसिंग्स बिगिन। इसके अलावा है KFC, जो कह रहा है यारी KFC वाली, जहां यार दोस्त साथ हो वहां KFC क्यों नहीं पास हो। इसके अलावा जी Doriva360.uk है ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में। लवली एंजल कॉस्मेटिक्स है, सिल्वर बट कॉस्मेटिक्स का ब्रांड है जी, और इनकी सारी रेंज है इस वक्त कॉस्मेटिक्स की और खवातीन के एतबार से। साथ ही जी इन्होंने ग्लूटाथायोन की एक नई अपनी प्रोडक्ट लॉन्च की है, और ग्लूटाथायोन इस वक्त बहुत ज़्यादा पॉपुलर है जी। लोग लगाते भी हैं, खाते भी हैं, पीते हैं आजकल ग्लूटाथायोन को फेयर करने के लिए, अपनी कॉम्प्लेक्शन या उसको इन्हेंस करने के लिए, अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। इसके अलावा जी Doriva360.uk है, वॉकीज़ है जो कि मेड इन पाकिस्तान ब्रांड है। वंस अगेन जी वॉकीज़ के बैग्स, शूज़, एक्सेसरीज सारी चीज़ें जी मौजूद हैं। इसके अलावा ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है बॉम्बे लाइट हाउस, और जो कहता है लाइट अप योर हाउस, और जहां बॉम्बे की बात होती है वहीं पे बात हो रही है अपने घर को चमकाने की, और जो है और घर को चमकाने की बात हो रही है, और घर में रोशनियों की बात हो रही है। जहाँ पे रोशनियों की बात हो रही है वहीं पे जहाँ अंधेरे हों तो घर में रोशनियों के लिए आप बॉम्बे लाइट हाउस जा सकते हैं जी, और वहाँ से कर सकते हैं शॉपिंग। हिमानिया जो कहते हैं लिव नेचुरल, 6 मार्च से स्टार्ट हुई टिल द ईद 3rd डे, अप टू 25% फ्रेंजी सेल दे रहा है आपको हिमानी। सो यू कैन गो टू देयर नियरेस्ट आउटलेट या फिर www.himani.com पे आप जा सकते हैं। इसके अलावा चेजअप है, 1 विंडो शॉपिंग का सोल्यूशन, और मर्द हजरात चाहते ही हैं घरों में कि जी खवातीन जाएं बस एक जगह से सारी शॉपिंग कर आ जाए। मैं हमेशा कहती हूँ तो चेज आपके लिए बहुत अच्छा है जी, सस्ते पैसों में आप जाइए और जाके सब चीज़ें वहाँ से मिल जाएंगी आपको अंडर द वन रूफ। नेल्सन पेंट्स कहते हैं रंग जिंदगी का 25% एक्स्ट्रा कवरेज दे रहा है। पॉपुलर ओमेगा अलखदमत शौकत खानम है। शौकत खानम में बगैर खान साहब के जी अभी पिछले दिनों जब फंड रेजिंग हुई है तो बिलियंस ऑफ रुपीस की लोगों ने फंड रेजिंग की है बगैर उनके, और शौकत खानम एक ऐसा कैंसर का अस्पताल जो कि बहुत बड़ा नाम है, जो हम बचपन से देख रहे हैं। जब कोई हॉस्पिटल नहीं था तो शौकत खानम था। सो हेड्स ऑफ टू शौकत खानम भी, जो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। इसके अलावा साइमा बिल्डर्स है जो कहता है नाम एतबार का, आपने कहीं इन्वेस्ट करना है अच्छी जगह पे तो साइमा बिल्डर से अच्छी कोई जगह नहीं हो सकती। सब प्रोजेक्ट आपको पता ही है, और टाइम पे प्रोजेक्ट आपको हैंड ओवर हो जाता है आपका घर। साइमा बिल्डर्स में वाइटल है, वाइटल का पैगाम है, वाइटल टीपीओ जिंदगी जियो। इसके अलावा मैक्स है, पाकिस्तान का नंबर 1 किड्स ब्रांड है जी, और एवरी लिटिल वॉश जो कहता है कि जी केयर इन एवरी लिटिल वॉश, तो जी मैक्स है, और हर वॉश में जो है केयर है, और टेयर फ्री और सल्फेट फ्री इनके शैम्पूज हैं और सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा कराची नफ्सियाती हॉस्पिटल है, बाखलाक अमला जदीद तरीन इलाज जिसका पैगाम है। सो थैंक यू सो वेरी मच तमाम स्पॉन्सर्स का। और फिर बात करेंगे आज के आउटफिट की। आज का आउटफिट हमें स्पॉन्सर किया है जी सिदरत काउचर ने, और सिदरत काउचर का जो इस वक्त आउटलेट है वो फैशन पाकिस्तान लॉन्च डॉल्बिन मॉल क्लिफ्टन कराची के अंदर है। सो थैंक यू सो वेरी मच सिदरत काउचर। आज का आउटफिट बहुत ही प्यारा है, आई एम सीरियसली लविंग इट, वन ऑफ माई फेवरेट कलर वंस अगेन जी, एंड ऑलवेज जो अच्छे अच्छे कलर्स एंड प्रिटी कलर्स आप बना रहे हैं, थैंक यू सो वेरी मच फॉर दैट। तो यहाँ पे जी एक वक्फे पे भी जाते, वक्फे बाद वापस आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमजान
मरतबा फिर अनवार रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान रिदा सैफी आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज का मौजू इंतहाई खूबसूरत है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के ऊपर बात हो रही है, जिसको इंटरफेथ हार्मनी कहते हैं। पिछले साल जब हमने ये प्रोग्राम किया था तो आपने बहुत पसंद किया था, और उस रोज़ हमारे साथ यहाँ पर थे मौजूद मेहमानों में कौंसल जनरल जर्मनी के। इस वक्त जो पूरी दुनिया में हालात बने हुए हैं, जो जंग इजराइल और अमेरिका ने झेड़ी है मिलके मुसलमानों के ख़िलाफ़, इंसानियत के ख़िलाफ़, दुनिया में तबाही करने के लिए, अपने मज़मूब जो उनके मकासद हैं उनके लिए, उसमें शदीद ज़रूरत है कि हर एक को जीने का हक़ है दुनिया में। मैंने आगाज़ में बताया कि ये दुनिया में जो हम सब का एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ है वो पहला इंसानियत का ताल्लुक़ है। सबसे पहले अल्लाह ताला ने आपको इंसान यानी कि अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा देकर पैदा किया है। उसके बाद फिर आपका मज़हब डिसाइड होता है जब आप पैदा होते हैं कि जी आप किस मज़हब में हैं, फिर आपका नाम, फिर कुनियत, फिर वो सारी चीज़ें। लेकिन सबसे पहले आप इंसान हैं। जहाँ इंसान हैं तो बीइंग अ ह्यूमन, हम सबका ये फ़र्ज़ है कि एक दूसरे को सुकून से रहने दें, एक दूसरे को एक इत्मीनान बख्श तरीके से ज़िंदगी जीने दें, एक दूसरे का जीना मुहाल ना करें, एक दूसरे को बुरा ना कहें, एक दूसरे के साथ भलाई करें। और हमारा जो मज़हब है वो तो देता भी इसी बात की तलक़ीन है। बाकी मज़ाहिब में क्या होता है क्या नहीं, उलमाए कराम से पूछेंगे, आज उनसे रोशनी लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे मज़हब का जो पैगाम है वो अमन का पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम है, भाईचारे का पैगाम है, किसी को तकलीफ़ ना देने का पैगाम है। हाँ, आप ऐसे बने कि आपकी शख्सियत को देख के लोग आपके मज़हब में दाखिल हो जाएं। आप ऐसे बने कि लोग आपकी मज़हब की पैरवी करने लगें आपको देख के, ना कि लोग ये कहें कि जी इसके तो ख़ुद के क्या तौर तरीके हैं। वो अभी पिछले दिनों बड़ा ज़बरदस्त एक वाक़या हुआ पार्लियामेंट के अंदर। वहाँ पे एक सेनेटर हमारे हैं हिंदू, और उन्होंने इस बात का जिक्र किया और उन्होंने इस बात को बड़ा हाईलाइट किया। इसी तरह ये मैं अभी बता रही हूँ कौमी असेंबली की, नेशनल असेंबली की। इसी तरह एक वाक़या हुआ सिंध असेंबली में, जहाँ एक हिंदू मेंबर ने ये बिल लेकर आए वो कि जी जितने भी अल्कोहलिक चीज़ें हैं उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। लेकिन जो माशाल्लाह से हमारे मुसलमान मेंबरान असेंबली थे उन्होंने इसको अपोज कर दिया। तो उन्होंने इस बात को हाईलाइट भी किया कि जब हम मना कर रहे हैं तो आप क्यों अपोज कर रहे हैं। तो इस किस्म की भी हमें बहुत सारी मिसाल मिलती हैं। तो उलमाए कराम से भी जानेंगे कि भाई क्या हो रहा है और हम इसको किस तरह देखते हैं सारे मामलात को। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें आ जाती, बड़ा वाइडर टॉपिक है। और आज की दुनिया में हमारे पास आप देखिए करतारपुर हमने खोला है, ठीक है। उसके बाद से आप ये देखिए कि जब से हमने करतारपुर खोला है बहुत सारे जो है ना जो गिले शिकवे थे और जो चीज़ें थी, और ख़ास तौर पे जो सिख हमारी बरादरी है उन्होंने पाकिस्तान का बड़ा शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने जहाँ शुक्रिया अदा किया वहीं पे उन्होंने बहुत ज़्यादा इस बात को सराहा भी, और सराहने के साथ साथ उन्होंने इस बात का तस्करा भी किया अपने मुल्क में भी। क्योंकि आप देखें कि हिंदुस्तान में इस वक्त लोगों को अपने मज़हब के मुताबिक जो है वो ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त नहीं है। बहुत तशद्दुद, बहुत दहशतगर्दाना कार्रवाई, और ये पूरी दुनिया में हो रही है। इस पर बात करते हैं जी। आज मेरे साथ वही आपको पता है जय्यद उलमा का पैनल होता है। मुफ्ती मोहम्मद ज़ाहिद असलम रिजवी साहब बैठे हुए हैं, अल्लामा सैयद अतहर हुसैन जाफरी अलमशदी साहब बैठे हुए हैं। अल्लामा साहब की तरफ ही जाऊँगी। अल्लामा साहब एक तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का कीमती वक्त का रोज़ाना की तरह, और इंतहाई अहम मौजू है आज का। इस वक्त जो दुनिया में बरबरियत जारी है, रेडिकलाइजेशन जिसको हम कहते हैं या एक्सट्रीमिज्म जिसको कहते हैं हम, रिलीजियस, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बग़ैर किसी तमहीद के देखिए कुरान मजीद ने तो इसके बारहा कहा कि बस मिल के रहो, मुत्तहिद होकर रहो, तफसील में जाने की इसकी ज़रूरत नहीं है। मौजू बहुत बड़ा है जी। है कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ, नज़र आते हैं कुछ, क्या भाई देते हैं धोखा धोखा बाज़ीगर खुला। ऐसे देखिए परवरदिगार आलम ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम को एक सैंपल बना के भेजा। अंबिया के बाद अहले बैत रसूल को, फिर असहाबे बावफ़ाए रसूल को। जनाब इब्राहीम जो कि उलुल आज़म पैगम्बर हैं, साहिब शरीयत हैं, साहिब किताब हैं, बड़े पैगम्बर हैं। आप ही की नस्ल से जनाब रसूल खुदा सरवर अंबिया हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक।
آپ جب سفر کیا کرتے تھے، اور سفر اس لیے ہوتا تھا کہ تبلیغ کے لیے، تو ہمیں اس ماحول میں جانا پڑے گا. واہ. وہ کیفیت یہ تھی کہ ریگستان ہے عرب کا، کہیں کوئی تھوڑا تھوڑا پانی نظر آ گیا، ایک آدھ درخت کہیں لگ گیا، تو وہیں تھوڑی سی آبادی ہو جایا کرتی تھی. تو میلوں چلنے کے بعد آبادی ملتی تھی. معمول کے مطابق آپ چلے، سواری پہ بیٹھے اور اپنا کھانا اپنے ساتھ رکھتے تھے، نہ جانے کہاں وقت گزر جائے اور کہاں آپ کو اس کی حاجت ہو جائے. اچھا، آپ کا شعار یہ بھی تھا کہ آپ کبھی تنہا کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی دوسرا شریک نہ ہو جائے، شریک طعام نہ ہو جائے. آپ جا رہے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے، کوئی بستی نظر نہیں آئی، پہلا وقت گزر جاتا ہے، دوسرا گزر جاتا ہے، تیسرا گزرنے والا ہوتا ہے. ایسے میں کچھ آثار نمودار ہوتے ہیں، دھوڑ اڑ رہی ہوتی ہے، ظاہر سفر ہوتا تھا تو دھوڑ اڑتی تھی. تو آپ نے بھی اپنی سواری کو اسی جانب ہکایا اور تیزی سے لے کے چلے. کچھ فاصلے کے بعد جانے کے بعد دیکھا ایک سوار آ رہا ہے. آپ نے اس کو روکا، مزاج پرسی کی، چہرہ دھلایا، ہاتھ دھلایا. جب اس میں ریت میں سفر کرتے ہیں تو بال سفر مٹی آ جاتی ہے. اس کو جب بہتری ہوئی، پانی پیش کیا، پانی پیا. اس نے کہا کہ آپ بھوکے ہیں تو پہلے کھانا کھاتے ہیں. خوان بچھایا، جب سفرہ بچھایا، کھانا سامنے رکھ دیا گیا، سامنے وہ بیٹھ گیا. اب اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں آئی تھی، بسم کا اللہم تھی. کہا بسم کا اللہم، لیجیے اللہ کا نام اور کھانا کی کھائیے. اس نے کہا بھائی تو بڑا اچھا آدمی ہے، میں تھکا ہوا تھا، تو نے میری تھکان، چہرہ دھلایا، ہاتھ دھلایا، تھکان ختم کی. میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی بھی دیا. میں بھوکا ہوں، کھانا بھی دے رہا ہے. تو بڑا اچھا آدمی ہے، نہ جان نہ پہچان، لیکن تو سب مجھ پر مہربانیاں کر رہا ہے. لیکن میں اللہ کو تو جانتا ہی نہیں. اب جس کو میں جانتا نہیں تو مانتا نہیں، اس کا نام کیوں لوں؟ تیرا نام لوں گا اور کھانا شروع کر دوں گا. اب آپ نے تبلیغ شروع کی. اس نے کہا نہیں بھائی، ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا مجھے، اور جو چیز سمجھ نہیں آتی میں اس کی بات کیوں کروں. صحیح. جب کافی وقت گزر گیا تو آپ نے سوچا، یعنی جناب ابراہیم علیہ السلام نے سوچا، یہ کھانا، یہ رزق، یہ نعمت عظمیٰ اللہ نے دی، اور یہ اللہ کا منکر ہے، تو ہم کیوں کر ہم نوالا ہوں پیالا ہوں. مختصر کر رہا ہوں اس بات کو. بس یہ سوچا اور وہ کھڑا ہوا. ادھر یہ کھڑا ہوا، ادھر سے جبرائیل چلے. جبرائیل نے، اب یہ ہے اصل بات جس کے لیے پوری تمہید کی ہے. جی. جبرائیل نے کہا کہ یا نبی اللہ، اللہ نے یہ کہا ہے، کیا اللہ نہیں جانتا یہ اللہ کا منکر ہے؟ اللہ اکبر. جب اللہ جاننے کے باوجود نہ اس پہ پانی بند کی، نہ ہوا بند کی، کوئی نعمت بند نہیں کی، تو تم کون ہوتے ہو اس کو بند کرنے والے؟ اس کو پہلے کھلاؤ، بعد میں خود کھانا. یہ بتاتا ہے کہ انسانیت کی حرمت کتنی ہے. اللہ اکبر. اللہ. اب پیغمبر کی حدیث ہے کہ اگر کعبے کی حرمت، عزت ایک پڑلے میں رکھ دی جائے اور دوسرے پڑلے میں انسانیت رکھی جائے تو یہ ہلکا ہو جائے گا، انسانیت وزنی ہو جائے گی. اللہ. یہ دونوں باتیں اور قرآن کا فیصلہ کہ بس رسی کو مضبوطی تھامے رکھو، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ مخلوق خدا میں آپس میں اتحاد رہے، محبت رہے. اچھا، اب آئیے ادیان عالم کی جانب. کوئی دین ایسا نہیں ہے، میں جامعہ الازہر میں سال بھر گزار کے آیا ہوں، ادیان عالم پہ بھی بات پڑھی ہے ہم نے. بالکل بالکل. تو کوئی دین ایسا نہیں ہے جس میں جھوٹ بولنا اچھی بات ہو، یعنی کوئی بھی بری بات اچھی بات لکھی گئی ہو. نہ چغلی کرنا، کسی کا حق غصب کرنا، کسی کے حقوق کو پامال کرنا، چوری کرنا، کچھ بھی، ڈکیتی، کچھ یہ بھی. ہاں کسی دین میں یہ بری چیز اچھی نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے، ہر دین کی ضروریات یہی ہیں کہ سچ بولیے، عبادت کیجئے، محبت کیجئے، وغیرہ وغیرہ. تو ادیان عالم ہو یا دین الہی یعنی اسلام ہو، سب میں کامن چیزیں ہیں. اور اللہ نے انسانیت کی حرمت کو اور عظمت کو بلند کیا ہے. پیغمبر اکرم نے بھی یہی کیفیت رکھی، اصحاب باوفا رسول نے بھی یہی کیفیت رکھی. اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آپس میں مل کے محبت سے، اخلاص سے زندگی گزاریں، لیکن کچھ چیزیں اس کی ضروریات دین ہوتی ہیں. جی. کہ اپنے مذہب کو چھوڑو نہیں اور دوسرے کو چھیڑو نہیں، یہ اس کی بنیاد بنائی گئی ہے.
کیونکہ دنیا میں اظہار رائے کی آزادی مکمل ہے، کامل ہے، اس میں کوئی قدغن نہیں لگا سکتا. یہ تو اصول ہیں. اب آپ نے بات کی کہ عالمی اصولوں کی پامالی. ہاں جی. یہ پامالی ضروری نہیں ہے کہ مسیحی برادری کی جانب سے ہو، ہندو برادری یا کسی بھی غیر مذہب سے ہو. ہاں، جس شخص کو یہ زوم ہو جائے جیسے اس وقت موجودہ دور کے اندر تمام منفی قوتوں کا جو نمائندہ ہے، چاہے اس کو آپ نمرود کہہ لیں، اس کو شیاطین میں سے کہہ لیں، اس کو شداد کہہ لیں، کوئی بھی نام دے دیں، اس کو یہ زوم ہو جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے طاقتور میں ہوں. یہ آج کے دور میں یہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور میں ہوں. اسرائیل کہہ رہا ہے دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور میں ہوں. تو گویا معلوم یہ ہوا کہ الہی قوتیں، الہی جو اصول ہیں، اگر اس کے مخالف کوئی آتا ہے تو وہ اس دور کا یزید بھی ہوتا ہے، اس دور کا وہ نمرود بھی ہوتا ہے، اس دور کا وہ شداد بھی ہوتا ہے، شیاطین میں سے ہوتا ہے. اسی لیے یہ بہت پہلے نعرہ لگایا گیا تھا شیطان بزرگ امریکہ. تو امریکہ سے مراد امریکہ نہیں ہے، امریکہ کی عوام نہیں ہے، اس کی وہ پالیسیز اور اس کا جو صدر پریسیڈنٹ ہوتا ہے، طاقت کا منبع وہاں پریسیڈنٹ ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ انہوں نے تمام عالمی اقدار اور روایات اور اصول کو پامال کیا، اور اس نے یہ پامال نہیں کیا بلکہ یہ کہا بیٹھ کے کہ جناب میں کسی عالمی اصول کا پابند نہیں ہوں. یہ اس نے کہا، پریس کانفرنس کر کے کہا. اور دنیا کا سب سے زیادہ طاقتور میں ہوں، اور میں جہاں چاہوں جب چاہوں اس علاقے کو، اس ملک کو، اس خطے کو جلا کے بھسم کر سکتا ہوں، اور مجھے کوئی روکنے والا اور کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جب تک عوام آپس میں محبت سے نہیں رہے گی، آپس میں ایک دوسرے کا احساس نہیں کرے گی، اور انسان ہوتا وہی ہے جس میں احساس ہو. یہ نہیں دیکھے کہ کون مسلم ہے کون غیر مسلم ہے، یہ دیکھے کہ اس انسان کے ساتھ اگر ظلم ہو رہا ہے تو ظالم کے خلاف کھڑا ہونے والا، مظلوم کی حمایت کرنے والا، چاہے وہ اسلام پر ہو، مسیحیت پر ہو، چاہے وہ ہندو بدھزم کے اوپر ہو، چاہے کسی بھی دین سے ہو، اگر وہ کھڑا ہو گیا تو سمجھ لیجئے کہ وہ اس لکیر کے اس طرف ہے. دنیا میں ایک لکیر ہے، ایک جانب الہی قوتیں، ایک جانب شیاطین کی قوتیں ہیں. جو شخص لکیر کے اس طرف آ جائے گا، اب وہ کوئی بھی ہو، کسی مذہب سے ہو. اس کی بیسک مثال دیکھیے کربلا کے اندر کہ جب آپ رسول کی اولاد میں سے حضرت مولا امام حسین علیہ السلام کربلا میں موجود ہیں، 10 محرم کا دن ہے، اور آپس میں جنگ ہو رہی ہے. وہاں سے یزید ظلم پہ ظلم کر رہا ہے، قتال پہ قتال کر رہا ہے. ایسے میں ایک شخص جا رہا ہے اپنی والدہ کے ساتھ جس کا نام وہب کلبی ہے. جب وہ جاتا ہے اور وہ نکاح کر کے لے کے جا رہا ہے، اور وہ وہب کلبی سے مراد یہ کہ وہ مسیحیت پر تھا، کرسچن تھا، وہ اپنی زوج کو لے کے اپنی والدہ کے ساتھ جا رہا تھا. اس نے دیکھا کہ یہ صحرا میں اتنے سے لوگ، اور یہاں پہ چھوٹے چھوٹے سے بچے، مستورات، اور یہ اتنا عظیم الشان لشکر. وہاں سے ایک آتا ہے، یہ سب مل کے اس کو مارتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں. یہ سبب کیا ہے؟ اب وہ قریب آئے. اب دیکھیں اس کی محبت، دیکھیں انسانیت جو اس کے اندر حس تھی، محسوس کیا اس نے کہ یہاں ظلم ہو رہا ہے اور یہ ظالم ہے، یہ ظلم کر رہے ہیں. اگر کوئی شخص ہے اس کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں، مستورات ہیں، تو وہ ظلم نہیں کر رہا ہوگا. اور دیکھتا ہے وہاں سے ایک آتا ہے، یہ سب مل کے اس کو یرغمال بناتے ہیں اور چاروں طرف سے مل کے مار دیتے ہیں. تو وہ قریب آیا، پہلے ان سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے ہم تو حکومت وقت کے سپاہی ہیں، اور اس نے چونکہ بغاوت کی تھی تو ہم اس کو قتل کر رہے ہیں. اس نے کہا یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کر رہے ہیں؟ بولا حکم یہی ہے. پھر وہ اس طرح آتا ہے. اب آگے جب چہرہ انور کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ تو بڑا برگزیدہ چہرہ ہے، یہ تو بڑا نورانی چہرہ ہے. آگے بڑھتا ہے، پوچھتا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ ہم رسول کے نواز سے. بس وہ وہیں پر منقلب ہوتا ہے. کہتا ہے مولا یاد دیجیے، میں ابھی جا کے ان کفار کے خلاف، ان مشرکین کے خلاف، ان ظالمین کے خلاف جا کے ابھی خروج کروں گا. آپ کہتے ہیں تم شادی کر کے لے کے آئے، بوڑھی ماں ہے، نئی زوج ہے، آپ جاؤ بیٹے، آپ نے اچھی بات کی، خدا اس کو آپ کا اس کو اجر دے. کہا نا. ادھر سے ماں کہتی ہے
کہ نہ ظالم کے خلاف اگر یہ اس نے برسر پیکار نہیں ہوا تو میں اسے دودھ نہیں بخشوں گی. میں یہ سننا تھا. وہ آیا, اس نے کہا ٹھیک ہے جائیے. اب نہ اس نے کلمہ پڑھا تھا, نہ کوئی نماز پڑھی تھی, لیکن ظلم کے خلاف استقامت سے کھڑا ہوا گیا اور وہ مارا گیا. جب اس کو شہید کر دیا تو وہاں سے اس کی سر کو اٹھایا بالوں سے اور لا کے ماں کی طرف دیا سوار نے. کہا رکھ لے اپنے بیٹے کو. اس نے کہا نا, جس کو میں نے صدقہ کر دیا رسول کے نواسے پر, اللہ اکبر, اس کو واپس پلٹ کے نہیں اللہ دوں گی. اللہ اکبر. تو اس واقعے سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانیت فقط میراث نہیں مسلم کی, یہ انسان کی میراث ہے. اگر انسانیت ہے تو انسان ہے, اور انسان ہے تو ظلم کے خلاف کھڑا ہوگا اور مظلوم کی حمایت کرے گا. اور یہی سبب ہے کہ آج دنیا میں, اور دنیا نے دیکھا, ہم نے قرآن پڑھا, جی قرآن میں ہے یہ مسلسل جی کہ ظالم کے خلاف کھڑے ہو, مظلوم کی حمایت کرو, لیکن ہم نے پڑھا سنا, لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں ہم نے انبیاء کی سیرت پڑھی کہ انہوں نے استقامت کی, قرآن کو بالکل عمل کر کے دکھایا. پھر ہم نے معصومین کی سیرت دیکھی, چہردہ معصومین کی سیرت دیکھی, اہل بیت کی سیرت دیکھی کہ انہوں نے قرآن کے فیصلے پر من و عن عمل کر کے دکھایا. ساری زندگی ظالم کے خلاف رہے, مظلوم کے حامی رہے. حالانکہ اور یہ بتا دیا کہ اسلام پر ہر شے قربان کی جا سکتی ہے, اسلام کسی شے پہ قربان نہیں کیا جا سکتا. اس کی اگر عملی تفسیر اگر دنیا میں آئی تو رہبر کبیر نے, رہبت ملت اسلامیہ, رہبت انسانیت خامنہئی نے کہا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یعنی میری خامنہئی کی, ایران کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں بھی مارا جا سکتا ہوں, ایران بھی ختم ہو سکتا ہے, لیکن اسلام پہ قربان ہو سکتا ہے, انسانیت پہ قربان ہو اللہ سکتا اکبر. کیا ہے. تو بین المذاہب کا فلسفہ یہی ہے بالکل. کہ احساس پیدا کیجئے, ظالم کے خلاف کھڑے ہوں, مظلوم کے حامی بنیں. بے شک ایسے ہی, اور بہت خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے تھے علامہ سید اطہر حسین جعفری المشہدی صاحب. اور ہمیں یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ سیگمنٹ میں ہمارے مہمان بھی ہوتے ہیں, اور ابھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں مشہور و معروف ایک ایسی ہستی جن کو آپ ہمیشہ سے دیکھتے ہیں مختلف ٹی وی چینلز پر, اور ہم میں سے کم و بیش سب ہی ان کو بچپن سے دیکھتے ہوئے آئے ہیں ایز ان کی جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیش ہے, جو کہ اب تو جیسے تھا کہ نیشز پہ بات ہو رہی ہوتی ہے نا, لیکن وہ اس کے پائنیئر ہے, یعنی کہ اس کے بانی ہے. جب انہوں نے اسٹارٹ کیا اور ہم سب ان کو اس بات سے ہم نے لیا کہ جی وہ مختلف ڈراماز میں, مختلف پروگرامز میں انہوں نے ہمیں ہنسایا بھی, ان کی اداکاری سے جو ہے ہم لوگ لطف اندوز بھی ہوئے, اور اس کو ہم نے دیکھ کے ان کے بہت سارے ایسے سپر ہٹس ہیں جن کو لوگوں نے دیکھ کے بہت ان کو پذیرائی ملی, نہ صرف پاکستان میں بلکہ پورے, نہ صرف خطے میں بلکہ پوری دنیا میں انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا. اور آج پاکستان کے ایک ایسی نامور ہستی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں میرے پروگرام میں, آپ نے بہت دفعہ ان کو دیکھا ہے, اور جب بھی آتے ہیں تو چہرے پہ ہمیشہ سے ان کی مسکراہٹ ہوتی ہے, اور ان کا کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کو جو ہے انٹرٹین کرنا. اور ہمارے ساتھ آج ایاز بھائی, ہمارے ہر دل عزیز, جو کہ مشہور و معروف اداکار ہیں, ان کو خوش آمدید کہیں گے ہم اپنے سیٹ پہ. السلام علیکم ایاز بھائی. وعلیکم السلام. بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. شکریہ, اور بڑا اچھا ماشاءاللہ بیان چل رہا تھا. اور ہوتے یہ کہ ہم جب پیچھے ہسٹری کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور آج اپنی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم میں کوتاہیاں تو بھری بھی ہیں, لیکن ہم اس نسبت سے اپنے آپ کو پھر سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ ہیں ماشاءاللہ. بینگ مسلم جو ہے, کتنی قربانیوں کے بعد آپ دیکھیں کہ ہم اللہ پاک نے ہم کو مسلمان ہم ہیں, اور نام کے بھی ہم نہیں کہیں گے کیونکہ اللہ پاک تو نقطہ نواز ہیں, کچھ نہیں پتہ ہوتا کب اللہ پاک کو ہماری کوئی نیکی پسند آ جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیکھیں الگ الگ اپرچونٹیز بھی دی ہیں, جس میں رمضان ایک ایسا مہینہ دے دیا کہ آپ کو 70 ٹائمز بتا دیا کہ بھئی ہر دیکھیں نا بزنس یا جب دنیا میں ہم دنیاوی کتنی چیزوں میں رہتے ہیں, لیکن اللہ میاں نے ہم کو ایک ہی ایسا کام بتا دیا کہ بھائی آپ یہ مہینہ ہے, اس میں جتنا سمیٹ سکتے ہیں آپ سمیٹیں. تو بس وہ سمیٹنے کہ آپ نے ہمیں بھی اتنے اچھے لوگوں کے درمیان بٹھا دیا. حالانکہ ہم تو وہ ہیں جن کے لیے کچھ کہا جائے تو ہم غائب ہو جاتے ہیں, تو وہ لوگ کہتے نہیں لوگ اس لیے لیکن مسکراہٹ چونکہ دینا ایک واقعی ایک آج کل بڑا صدقہ جاریہ ہے. بالکل ہے, اور اس میں سبھی ہوتے ہیں جن کو مسکراہٹ ضروری ہوتی ہے. میں صرف میرڈ لوگوں کی بات نہیں کر رہا,
ہاں اور لوگ بھی ہیں جن کے پاس کچھ نہ کچھ غم ہوتے ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، خوشیاں ہوتی ہیں. مجھے 2 منٹ لیٹ سمجھ آئی بات آ گئی لیکن صحیح. جی تو بہت شکریہ. آپ کے ساتھ گفتگو ہم جاری رکھیں گے. بھائی میرے ساتھ مفتی محمد زاہد استمرضی صاحب بھی ہیں، ان کی طرف بھی جاؤں گی. بین المذہب آہنگی کی بات ہو رہی ہے، انٹرفیتھ ہارمنی جس کو کہتے ہیں، کیا کہیں گے مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام نے ہر شخص کو مکمل طور پر مذہب کی آزادی دی ہے، اور اسلام کے نام پر جو ریاست اس ماہ مبارک کے اندر وجود میں ریاست پاکستان، اس کے آئین میں بھی مکمل طور پر ہر شخص کو مذہب کی آزادی دی گئی ہے. آئین پاکستان میں آرٹیکل 20 اور آرٹیکل 36 اگر پڑھیں تو آرٹیکل 20 میں یہ تحریر ہے کہ ہر شخص کو اپنے مذہب پر عمل اور اپنے مذہب کے مطابق عبادت گاہ بنانے کی اجازت ہے. اور اسی طرح آرٹیکل 36 کے اندر یہ ہے کہ ملک پاکستان، ریاست پاکستان مکمل طور پر اقلیتوں کو حقوق دے گی اور ان کی عبادت گاہوں کو تحفظ فراہم کرے گی. یہ تو 2 باتیں ہو گئیں. اسلام اور پاکستان کے مطابق ہر شخص کو مکمل طور پر مذہب کی آزادی دی گئی ہے. آپ دیکھیے کہ اسلام میں کس انداز سے اس بات کو بیان کیا گیا. قرآن کریم کی سورت نمبر 2 ہے جس کا نام ہے سورۃ البقرہ. اس کے آیت نمبر 256 میں بڑا واضح انداز میں لکھا گیا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر، کوئی زبردستی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسلحے کے زور پر، زبردستی کی بنیادوں پر کسی کو اسلام میں داخل نہیں کر سکتے، یا کسی کو آپ مجبور کر کے اسلام قبول نہیں کروا سکتے، کیونکہ اسلام دل سے تسلیم کرنے کا نام ہے. زبردستی تسلیم کرنے کا یا زبان سے کہہ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ اسلام کو قبول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دل و جان سے تصدیق کی جائے اور ظاہر و باطن سے تصدیق کی جائے. اور اسی طرح قرآن کریم کی سورہ یونس ہے جس کا نمبر ہے 10، اس کی آیت نمبر ہے 99. افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا تم لوگوں کو مجبور کرتے ہو، جبر کرتے ہو، زیادتی کرتے ہو کہ وہ مومن ہو جائے. یعنی کہ اسلام میں داخل کرنے کے لیے زبردستی کسی پر نہیں ہے. جو کھلے دل سے اسلام کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے، اسلام نے کہا کہ وہ آئے. اگر کوئی زبان سے تو کہے کہ میں مسلمان ہوں مگر دل سے تسلیم نہ کرے تو وہ کوئی مسلمان نہیں ہے. اور اسی طرح قرآن کریم کی سورت نمبر 20 ہے جس کا نام ہے سورۃ الحج، آیت اپنا پارہ نمبر 17، اس کی آیت نمبر 40 ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، کہ اگر لوگوں کو نہ روکا جاتا تو البتہ ان میں سے بعض لوگ بعض کے کلیسے، بعض کے گرجا گھر، بعض کے مندر، بعض کی عبادت گاہوں کو گرا دیتے. اسلام نے کہا کہ کسی پر زبردستی نہیں کرنا، کسی کی عبادت گاہ پر آپ نے جا کر حملہ نہیں کرنا، کسی کی عبادت گاہوں کو آپ نے گرانا نہیں ہے، منہدم نہیں کرنا ہے. اور اس کی زندہ مثالیں میرے آقا کی سیرت سے ملتی ہیں. فتح خیبر کا موقع ہے، اقام اہل الذمہ کتاب کا نام ہے، اس کی جلد 3 صفحہ نمبر 1199 پر ہے کہ خیبر کے موقع پر میرے آقا نے ایک حکم دیا، ایک آرڈر دیا، ایک ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ جتنے بھی یہ لوگ غیر مذہب ہیں ان کو مذہب کی مکمل طور پر آزادی ہے. آپ میں سے کوئی بندہ ان پر کوئی پابندی نہ لگائے، آپ میں سے کوئی بندہ ان کی عبادت گاہیں نہ گرائے، آپ میں سے کوئی بندہ ان کی عبادت گاہوں کو منہدم نہ کرے، ان کی عمارتوں کو مسمار نہ کرے بلکہ چھوڑ دیا جائے. اور یہ میرے آقا کا انداز ہے. یہ اسلام کے اندر جو بین المذاہب ہم آہنگی ہے یہ ہے. اور اسی طرح میرے آقا کے خلیفہ دوم جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. اور تبری نے تاریخ الامم والمملوک کے اندر لکھا، والملوک کے اندر لکھا جلد 2 صفحہ 449 پر کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان لوگوں کو اجازت دی تھی، اہل قدس کو، کہ آپ کو مکمل طور پر آزادی ہے. اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں، اسلام کے قانون میں یا پاکستان کے قانون میں ہر شخص کو مکمل طور پر مذہب کی آزادی دی گئی ہے. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر مذاہب کی بات کی جائے تو میں یہاں پر جملہ کہوں گا، ایک طرف مذہبیت ہے، ایک طرف ہے لا مذہبیت. ایک طرف مذہب والے ہیں، ایک طرف دہریہ ہیں. ایک طرف مذہب والے ہیں، ایک طرف ملحدین ہیں. جی بالکل، ملحدین اور دہریہ کے مقابلے میں مذہب والوں پر ضروری ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں بین المذاہب ہم آہنگی ہونی چاہیے تاکہ یہ جو دہریہ لوگ ہیں ان کا موازنہ اور ان کا مقابلہ کیا جا سکے. اور اسی طرح اگر آپ مسالک کی بات کرتے ہیں تو بہت ضروری امر یہ ہے کہ بین المسالک بھی ہم آہنگی ہونی چاہیے.
آج ہم تو بہت دور کی سوچ لے کے بیٹھے ہیں کہ بین المذاہب ہم آہنگی ہو. آج ہمارے پاکستان کے اندر بین المسالک ہم آہنگی کا نام ہی نہیں ہے. یہاں پر کوئی دوسرے مسلک کو تسلیم ہی نہیں کرتا, کوئی دوسرے مسلک کے شخص کی عزت ہی نہیں کرتا, احترام ہی نہیں کرتا. اور نہیں جی نہیں, یہ ہمارے ہاں تو یہی جھگڑا چل رہا ہے کہ سویم فاتحہ تیجا چالیسواں ہے یا نہیں ہے, ہاتھ چھوڑ کر پڑھیں یا ہاتھ باندھ کر پڑھیں, رفع دین کریں یا نہ کریں. جی فاتحہ یہ کہاں لکھے, جی جنازے کے بعد دعا مانگے یہ کہاں لکھے. میں کہتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ اس وقت لوگ آپ کے خدا کے منکر ہو گئے ہیں. تو بین المسالک ہم آہنگی سے اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ لوگ جو خدا کے منکر ہیں ان کا مقابلہ کیا جا سکے گا. اور اسی طرح اگر انسانوں کے درمیان ہم آہنگی پائی جائے گی تو یہ نفرتیں, یہ کدورتیں, یہ لڑائیاں, یہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے. اب آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے ہاں مسلمانوں سے لڑائی کی جا رہی ہے, کس بنیاد پر؟ وہ لڑنے والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو اسلام کی وجہ سے لڑ رہے ہیں, اور ہم یہاں پر بیٹھے ہیں. نہیں جی نہیں, وہ ہمارا کیونکہ ہم مسلک نہیں ہے تو ہم وہاں نہیں جائیں گے. بھائی انہوں نے کب کہا ہے کہ انہوں نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے کہ ہماری لڑائی دیوبندی سے چل رہی ہے, شیعہ سے چل رہی ہے یا بریلوی سے چل رہی ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اسلام سے لڑ رہے ہیں. تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے مدارس دینیہ کے اندر اسلام پر زور دیا جائے, اسلام پڑھایا جائے. اس وقت کابرین کی, صالحین کی, ہمارے جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں, ان کی ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ بطور مسلم اور بطور اسلام ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. آج اگر ایران سے دیگر بدبخت اسرائیل وغیرہ حملہ کر رہے ہیں تو بطور مسلم ضروری ہے کہ ہمارے سارے اختلافات, ٹھیک ہے چلو مسالے کا اختلاف ہے لیکن اسلام کا تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا. تو یہاں پر محبت ہے. ہمارے کل بھی ایک میٹنگ چل رہی تھی ہمارے علماء کی, تو ہمارے شیخ الحدیث و تفسیر علامہ پیر سید عظمت علی شاہ صاحب ہمدانی ہیں, انہوں نے بڑے دردمندانہ اپیل کی, مجھے خود بلایا, دیگر علماء کرام تھے, کہا کہ ہم نے بڑی کوشش کی ہے امت میں اتحاد کی, اتفاق کی. آپ یاد رہے کہ سرپرست عالم مرکز دارالعلوم کامل اسلام کے ایک دور یہ تھا 1970 74 80 کے اندر, مذاہب مسالے کے درمیان میں اتفاق کی یہ برکتیں تھیں کہ وہاں پر 5 مذاہب پڑھائے جاتے تھے. 5 یعنی کہ فقہ حنفیہ پڑھائی جا رہی ہے, شافی پڑھائی جا رہی ہے, مالکی پڑھائی جا رہی ہے, حنبلی پڑھائی جا رہی ہے. کوئی مطلب اتحاد کا پیغام دیا تھا. اور آپ بھی انہوں نے یہ پیغام دیا کہ آپ چونکہ بڑی بڑی جگہوں پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کوشش کریں امت کو جوڑنے کی, آپ کوشش کریں اتفاق کی, آپ کوشش کریں اتحاد پیدا کرنے کی. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ضروری ہے اس وقت ہم آہنگی ہو, ضروری ہے اس وقت ہم آنگے. اور ناظرین بات کریں تاریخ کے آئینے کی تو مذاق مدینہ سے آج تک کی اگر ہم دیکھیں تو تاریخ کے پتے جب پلٹیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عظیم سلطنتیں تبھی پھلی پھولی جب وہاں ہر مذہب کے ماننے والے کو تحفظ ملا. نبی اکرم مصطفیٰ مجتبیٰ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میثاق مدینہ کے ذریعے دنیا کو پہلا تحریری دستور دیا جس میں اقلیتوں کے حقوق کو تحفظ دیا گیا. اسی طرح اندلس یعنی کہ اسپین کی مثال ہمارے سامنے ہے, جہاں مسلمان, مسیحی اور یہودی سینکڑوں سال تک علم و حکمت کے میدان میں ایک ساتھ کام کرتے رہے. آج کی دنیا کو اسی قدیم سبق کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت ہے اور اختلاف رائے دشمنی نہیں بلکہ وسط نظری ہے. تو ہم بات کر رہے ہیں بین المذہب ہم آہنگی کی, جو کہ انسانیت کا مشترکہ خواب بھی ہے. میں ایاز بھائی کی طرف واپس جاؤں گی. ایاز بھائی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں جی تھوڑی سی. ایاز بھائی, ایک تو بہت شکریہ ہمارے سیٹ پر آپ آئے اور بہت ہمیں اچھا لگا کہ آپ ہمارے آج یہاں مہمان بنے ہیں. ساتھ ہی مجھے بتائیے کہ رمضان المبارک چونکہ اب تو گزر گیا ہے, ہم اپنے مہمانوں سے ورنہ سوال کرتے تھے کہ جی کیا روٹین ہوتی ہے, کیسی آپ کی روٹین کیسی رہتی ہے, کیونکہ ظاہر سے کام کا بھی پریشر بہت ہوتا ہے, اتنے سارے پروجیکٹس آ رہے ہوتے ہیں, اور نئے کون سے پروجیکٹس ہیں جو اب ہم دیکھیں گے ماشاءاللہ سے اسکرین پر؟ دیکھیں بات آپ صحیح کر رہی ہیں کہ جس انوائرمنٹ میں آدمی بیٹھتا ہے, ایون ہم یہاں ابھی جب بیٹھے ہوئے تو ہمارے ذہنوں میں, دل میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اسی باؤنڈری میں گفتگو کریں, لیکن چونکہ یہ دنیاوی چینل کہلاتا ہے, اس میں سبھی کی بات ہو رہی ہے. اور جہاں تک مذہب کی بات ہوتی ہے, مذہب کی, یا جب میں تھوڑا سا تبلیغ میں بھی جاتا رہتا ہوں کبھی کبھی, ماشاءاللہ, تو اس میں ہم جب نہیں گئے ہوئے تھے تو ہمارے ذہن میں ایک بہت ہوا تھا بہت بڑا. اچھا, ہمارا, اور میں دوسروں کو بھی بتا رہا ہوں جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں یوں ہوگا, ایسے بیٹھنا ہوگا, ایسے یوں دیکھنا ہوگا. تو پتہ چلا کچھ بھی نہیں, سب کمفرٹیبل ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ میں نے کہا ہم بیٹھے ہوں گے, ہم اگر کوئی بات سن رہے ہیں تو ہم سوال کر سکتے ہیں. کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ آپ تو مسلمان ہیں, آپ نے بچپن سے پڑھا ہے, پڑھتے پڑھتے جتنی تاریخ آپ کے اسلام میں آپ نے سیکھا ہے, آج بھی ہم دیکھیں ٹپیکل دین اتنا آسان ہے, وہ ٹپیکل ہو جاتا ہے. وہ ٹپیکل اسی طرح سے ہوتا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں علی زبر آ, وہ کہہ رہے ہیں علی زبر آ, لیکن پہلے تو آ. تو بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری بہت چھوٹی چھوٹی وہ چیزیں ہیں,
जितना रिफ्लेक्शन, जितना ट्रांसपेरेंट दीन हमारा है, बिल्कुल उसमें यकीन कीजिएगा, जैसे अभी उन्होंने फरमाया था, वो यही कह रहे थे कि वो जब जंग के मामले, अब जो जा रहे थे इस्लामी जंग, ये ऐसी है कि सारे जालिम लोग वो हैं जो हमें आपस में लड़वाना भी चाह रहे हैं, और उन्होंने कुछ ऐसे मामलात कर दिए हैं कि जिस मामलात में किसी को कौन बताए, अपने कोई बम मार रहा है कोई, या कोई एक दूसरे को जो अभी एक वो सर है कि वहां से वो ऑयल का इस वक्त टॉप पे है कि जो ऑयल यहाँ से गुजरेगा, यहाँ से नहीं गुजरेगा। तो हम, ये दुनियावी बहुत बड़ी सियासत है, लेकिन इन सब से बढ़ के वो खालिक मालिक ऊपर है, उसने सब कुछ तय किया होगा। अल्लाह पाक के यहाँ सब तय है, क़यामत तक का सारे मामला तय हैं, ऐसे ही फ़िरक़े, ऐसी ही बातें, ऐसी सब कुछ है। तो मैं रमज़ान का तो फिर मैं ये कह रहा हूँ कि कोशिश तो ये की कि अल्लाह ताला हमसे वो काम ले ले और हम लोगों के काम आ सकें, क्योंकि बहुत से सफ़ेद पोश और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने मुंह से कह भी नहीं पाते कि हम मुश्किल में हैं, लेकिन जब हम खुद, जिनके हालात अच्छे भी थे, वो भी थोड़ा मुश्किल में आ गए। इवन एक पेट्रोल से ही लोग जो है ना पूरा हिल जाते हैं, हालांकि वो कोई पेट्रोल पी तो नहीं रहे, लेकिन बात ये कि हम एक दो बजटिंग आपकी पूरी खराब इधर कोई एक पेट्रोल बढ़ा, उधर फौरन भैंसों दूध भी पड़ गया। भाई भैंसें के पेट्रोल पी रही हैं, लेकिन आप ये देखिए सबसे पहले दूध के पैसे बढ़ जाएंगे। उसी तरह से हमारे किसी एक चीज के होने से, तो क्या दीन ये सारी चीजों के लिए नहीं कहता? क्या दीन हमें मिलावट के लिए नहीं कहता? या दीन हमारे इन सच बोलने और झूठ बोलने के बारे में नहीं कहता कि 2 रुपए जो रिक्शे वाले 10 रुपए ले रहे हैं, वो कहेंगे हम तो 15 रुपए लेंगे? तो हर शख्स जो है, कहीं वो इसकी वजह एनवायरनमेंट कहता है, कहीं वो कहता है महंगाई कहता है, कहीं वो कहता है देखिए जनाब, पता है आपको डॉलर कहाँ पहुंच गया, कहाँ बात हो रही है, डॉलर उसे देखा भी नहीं होगा। लेकिन चूंकि हमारे सिनेरियो में जो माहौल बनता है और जो बातें लोग कर रहे होते हैं, उसी तरह से आप सही कह रही है। जब आप हंसने की बात करें, मैं कह रहा हूँ वाकई लोगों ने हंसना भूल गए लोग। किसी को कोई जोक भी सुना है तो कहेगा यार आगे अभी खाले रहने दे, अभी डॉक्टर ने मुझे हंसने के लिए मना किया हुआ है। तो अभी तो मामला ऐसे अजीब है कि घर का माहौल भी, लेकिन अल्लाह पाक ने जो मौका दिया, अब 2 दिन रह गए वाकई, इसमें तो मैं कहता हूँ जिनको मौका नहीं मिला उनको भी मैं यही कह रहा हूँ कि भाई खुदा के वास्ते सज्जा पकड़ ले, अभी भी कोशिश कर लें और अल्लाह पाक से मांग लें कि भाई दे दें अल्लाह मियाँ मुझे, मैं बड़ा मसरूफ़ रहा लेकिन दुनियावी चीज़ों में। तो हमारा बस यही एक है कि एक अच्छा मौका आपने दिया कि मैं यहाँ पर हूँ, और हम सब यही कह रहे हैं कि अपने मुसलमान होने का सबूत दें, लोगों से प्यार मोहब्बत बांटें, कि प्यार मोहब्बत बांटने से कभी कम नहीं होगा। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी अगर यतीमों की मिसाल लें, गरीबों की मिसाल लें, तो ऐसे जितने लोग हैं ज़रूरतमंद भी हैं, उनको ढूंढ के अब भी इस 2 दिन में अपना जो है, आप चाहें तो अपना रिवॉर्ड और अवार्ड ले सकते हैं अल्लाह पाक। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और कोई पैगाम आप देना चाहें कोई हमारी ट्रांसमिशन में? मैंने कहा था ना, है कवाकिब कुछ, इसको समाप्त करना था जी। कुरान मजीद ने वाज़े और रोशन अहकामात दे दिए इंसानियत के हवाले से। दस्तूर अभी क़िबला ने पूरी तफसील पेश की है, आपकी दोनों बातों से मैं इत्तेफाक करता हूँ। मसला इम्प्लीमेंटेशन का है, एग्जीक्यूशन की जहाँ बात आती है, हम मुस्लिम है, हमारे यहाँ अक़लियत महफूज नहीं है, यह हक़ाइक़ है। एक कानून बनाया गया 295C, उसमें यह है कि मिसाल के तौर पर मैंने अयाज भाई पे इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने कुरान मजीद माज़ल्ला इसको आग लगा दी, पारों को आग लगा दी, जबकि इनका मेरा ज़ाती झगड़ा था, जायदाद का था या रिश्ते का, व्हाटएवर, ये ताल्लुक़ ही नहीं था। और जाके मैंने खुद इनके घर के पास जाके उसको आग लगा दी, मैंने लगाई आग। ये गैर मुस्लिम मिसाल दे रहा हूँ आप, इनके दरवाजे पे जाके मैंने खुद आग लगाई, सिपारों को परवरदिगार माफ़ फरमाए, ये समझाने के लिए कह रहा हूँ। अब ये गिरफ्तार हुए या फरार हो गए, इनके पूरे घर को, इनकी बस्ती को, इनके महल्ले को, जहाँ जहाँ नज़र आ रहे हैं लोग, उनको सबको हम ज़दोकोब कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, बराबर कर दिया हमने। ये इस्लाम जो आप कह रही अदम बर्दाश्त, इस्लाम सबसे ज़्यादा बर्दाश्त की बात करता है। प्रैक्टिकल हम देखते हैं कि अभी ज़रा सी खबर पहुंची और पूरा एक मसला बन गया और सारे परवाने आ गए। जैसे कल भी बात हो रही थी कि जान कुर्बान, जान नहीं मांगी है रसूल ने, उन्होंने कहा अमल कीजिए, अमल करके आएंगे तो हमारे हैं, खालिस मोहब्बत का दावा नहीं। तो ये कवानीन पर अमल दरामद बहुत ज़रूरी है
کہ ہم پریکٹیکل طور پر ہمیں دیکھ کے کہے کہ یہ جا رہا ہے مسلم، اس جیسے بنو، تو ہمیں عملی طور پر اترنا چاہیے، اور عمل بتاتا ہے کہ آپ کتنے بہتر ہیں، اور آپ کو دیکھ کے آپ کے دین کو، آپ کے خاندان کو، آپ کے قرآن کو، آپ کے خالق و مالک کو پہچانا جائے گا۔ آپ نمائندے ہیں، آپ اپنے عمل کو بہتر کیجیے۔ بالکل ایسے، بالکل ایاز بھائی آپ کوئی میسج دیں؟ میرا پیغام بس یہی ہے کہ ہم ایک آزاد ملک ہمیں ملا ہے، اور اس آزاد ملک میں ہمارے ساتھ ہزاروں مسائل ہیں جو بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس میں حکمرانوں کو بھی ضرور کہوں گا کہ حکمرانوں کی فیسلٹیز بڑھتی جا رہی ہیں اور ہماری فیسلٹیز جو ہیں وہ محدود ہوتی جا رہی ہیں۔ کیا بات! مرنا سب کو ہے، اللہ پاک نے 4-5 چیزیں ایسی فٹ کر دی ہیں ہر ایک کے لیے۔ ایک تو قبر کا سائز وہی رکھ دیا، اس کے بعد کفن کا بھی معاملہ یہی ہے، کوئی ریشم کے کفن میں نہیں جا رہا، سب لٹھے پہ جا رہے ہیں، سب بغیر سے لے جا رہے ہیں، کسی برانڈ سے نہیں بنوا رہے۔ تو یہ اتنی عام باتیں ہیں جو کہ اللہ پاک نے اتنی نمایاں طور پہ واضح کر دی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ سب کچھ بھولے بیٹھے ہیں۔ تو خدا کے واسطے اپنے اس ملک کو بچا لیں، خدا کے واسطے جو جو وعدے کرتے ہیں ان وعدوں کو پورا کر لیں۔ یہ عوام جہاں سے گزر رہی ہے، جو روڈ پہ سے گزر رہی ہے، جہاں سے بھی گزر رہی ہے خریدنے کے لیے، مطلب ہر عمل جو ہے اس عمل میں جس کا ڈپارٹمنٹ ہے he is not doing anything۔ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، سب کب ہوگا؟ قیامت کے بعد تو ویسے ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، بس یہ ہے، ذرا بالکل ایسے، دیکھیں آپ کو تھوڑا سا جھانک لیں۔ میسج یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کی حکومت کے نام انہوں نے بہت اچھا کام کیا۔ پاکستان کے آرٹیکل 20 اور 36 کے جو قوانین ہیں سبحان اللہ بہت اچھے ہیں، اور اس میں اقلیتوں کے حقوق بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ اور اسی طرح 2024 اور 2025 میں تقریباً 28 ملین روپیز خرچ کیے گئے مندروں پر، چرچ گاہوں پر، عبادت گاہوں پر، یہ بات بھی اچھی ہے، اقلیتوں کو حقوق دیے گئے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا کے اندر 860 ملین روپیز خرچ کیے گئے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ ہم ان کو سہولیات فراہم کرتے ہیں، لیکن میری حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، کیا ہم نے مساجد کے لیے بھی کوئی اس طرح کے فنڈ مختص کیے ہیں؟ کیا ہم نے مساجد کے لیے بھی کوئی اس طرح کی چیزیں کی ہیں؟ مساجد چلتی ہیں عوام کے 10-10 روپے کے چندے پر، اور اسی طرح مندروں میں رہنے والے لوگوں کو سرکاری طور پر سہولیات اور مراد دی جاتی ہیں۔ تو کیا ہمارے یہاں مدارس اور مساجد کے جو علماء کرام ہیں یا طلباء کرام ہیں، ان کے لیے بھی حکومت پاکستان نے، حکومت پنجاب نے یا سندھ نے یا خیبر پختونخوا نے اس طرح کی کوئی سہولیات مرتب کی ہیں؟ اور ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ دوگلا پن بھی ہے، دوگلا پالیسی بھی ہے کہ ایک طرف آپ مکمل طور پر ادھر جھکائے رکھتے ہیں، اور ادھر جو ہے علماء، طلباء یا فضلاء کرام یہ بے یار و مددگار نظر آتے ہیں۔ تو خدا را آپ سب کو ایک نگاہ سے دیکھیں، مسجدیں بل بہت زیادہ آتے ہیں، مسجدوں میں 10-10 روپے 20-20 روپے جمعے کے چندہ جمع کر کے بل دیا جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں ہمیں تھوڑا سا اس بات پر غور و فکر، اور اگر شرم نہیں ہے تو شرم آنی چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا ہے، بہت شکریہ آپ تینوں معزز مہمانوں کا۔ یہاں ایک وقفہ لے رہے ہیں چھوٹا سا، اس کے بعد واپس آ رہے ہیں، آپ نے کہیں نہیں جانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو، انوار رمضان، انوار ایک مرتبہ پھر انوار رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان رضا سیفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے سیگمنٹ ہمارا کوئز کا ہے، 2 دن سے ہمارا سیگمنٹ تھوڑا سا
क्विज का बाद में हो रहा है, उलमा का हम पहले कर रहे हैं कि टाइमिंग्स भी थोड़े से आगे पीछे हो गए अब नमाजों के भी, तो टाइमिंग्स के हवाले से। लेकिन ये क्या होता है, ये पहले सेगमेंट लेकिन आज हम कर रहे हैं। और इस सेगमेंट में हमारे साथ आपको पता है कि अच्छी सी मेहमान भी होती हैं और इन्फ्लुएंसर्स हमारे सेट पे इन दिनों आप देख रहे हैं, डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स हमारे सेट पे हमारे पास रोजाना यहाँ ऑब्जर्व करने के लिए मौजूद होते हैं हमारी ट्रांसमिशन। और आज निम्रा शहरोज हमारे साथ है, उनको भी वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम निम्रा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ और थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी। नहीं। और इंशाल्लाह आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मच एंटरटेनमेंट। नहीं, ज़रूर आपको वेलकम करते हैं हमारे सेट पे। यकीनन आप ऑब्जर्व कर रही हैं पूरी ट्रांसमिशन आज की और देख रही हैं, सो आपसे भी फीडबैक अभी लेते हैं। और आपको पता है कि इस सेगमेंट में हमारा क्विज होता है, तो हम क्विज की तरफ चलते हैं। हमारी टीम्स यहाँ मौजूद हैं, दो टीम्स हैं, ईच टीम हैज 2 पार्टिसिपेंट्स, उनकी तरफ जाते हैं और वो अपना तारुफ कराएंगे। आप टीम ए हैं और आप भी ए टीम। जी अपना तारुफ कराइए माइक में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फुरकान। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अवैस। वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हनूर है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं सना अहमद। ठीक हो गया है, जबरदस्त हो गया है जी। तो चलते हैं जी। आज का जो हमारा सेगमेंट है वो स्पॉन्सर्ड है हिमानी की तरफ से, और हारने वाले भी खाली हाथ नहीं जाएंगे। लवली एंजल कॉस्मेटिक्स की तरफ से उनको जाएंगे गिफ्ट हैम्पर्स। चलो जी, हिमानी का सवाल है पहला टीम ए आपसे। इमाम अली अलैहिस्सलाम की तलवार की इनफरादी खुसूसियत क्या थी? ए चौड़ाई ज्यादा थी, बी दस्ते पर शेर का निशान बना हुआ था, सी आगे की तरफ 2 फल बने हुए थे, या डी तमाम जवाबात दुरुस्त हैं। ऑप्शन बी। नहीं, जवाब गलत है आपका। टीम बी आपकी तरफ आएंगे। अली मौला की तलवार का नाम क्या था? ए जुल्फिकार, बी जुल असनाद, सी अलबर्क, डी इनमें से कोई नहीं। जुल्फिकार। जी जवाब दुरुस्त है, एक जवाब दुरुस्त हो गया है टीम ए का। टीम बी का। टीम ए आपकी तरफ वापस आएंगे। जंग ओहद में इमाम अली की शुजाना वार देखकर जिब्रील ने शुजात अली का कसीदा कुछ इस अंदाज में पढ़ा। ए क्या कमाल की शमशेर जनी है अली की, बी कोई मर्द मैदान में नहीं सिवाय अली की, सी कोई तलवार नहीं सिवाय जुल्फिकार के, और डी दूसरा और तीसरा जवाब दुरुस्त है। दूसरा और तीसरा जवाब दुरुस्त है। ठीक, जवाब दुरुस्त है आपका। टीम ए का भी जवाब दुरुस्त है जी। टीम बी की तरफ आएंगे। कुरान करीम की सबसे तौलानी सूरत कौन सी है? ए सूरह अराफ, बी सूरह यासीन, सी सूरह बकरा, डी सूरह आल इमरान। सूरह बकरा। ठीक है, जवाब दुरुस्त है टीम बी का। टीम बी के 2 जवाब दुरुस्त हैं और टीम ए ने अब तक एक सवाल का जवाब दिया है। जी आपकी तरफ आएंगे टीम ए। 15वें पारे में मौजूद ये लफ्ज कुरान करीम का निस्फ शुमार किया जाता है, इनमें से कौन सा है बताइएगा? कतूरा, वलयत लत्फ, खैरुर राज़िकीन, या इनमें से कोई नहीं। ठीक हो गया, जवाब आपका दुरुस्त है। टीम ए का भी जवाब दुरुस्त हो गया है। टीम बी की तरफ आएंगे। रमजानुल मुबारक इस्लामी साल का कौन सा महीना है? जल्दी से जवाब देना है। 9वां, 10वां, 8वां, 11वां? जल्दी जल्दी। 8वां। जवाब आपका गलत है जी, इसका जवाब 9वां है। टीम ए और टीम बी के 2 जवाब दुरुस्त हैं। अब दोनों बराबर हो गए हैं। टीम ए वापस आपकी तरफ आएंगे। हिमानी का सवाल है जी, वाक़े करबला कौन से साल पेश आया? ए 55 हिजरी, बी 57 हिजरी, सी 60 हिजरी, या डी 61 हिजरी? जल्दी जल्दी जल्दी। 60 हिजरी। नहीं जी, जवाब आपका गलत है जी, वो ठीक कह रहे थे आप, एक दूसरे से जो है वो कर सकते हैं। 61 हिजरी है इसका जवाब। आपकी तरफ आएंगे टीम बी। करबला में इमाम हुसैन का कौन से सहाबी सुन्नी मजहब से थे? मुस्लिम बिन औसजा, बी जहीर बिन कैन, सी हबीब इब्ने मजाहिर, या डी हिलाल बिन नाफे? बी। ठीक, जवाब दुरुस्त है। ज़ुहैर बिन कैन आपके जो है ऐसे सहाबी थे जो सुन्नी मजहब से थे। ठीक हो गया। आपकी तरफ आएंगे टीम ए। हजरत नूह का क्या नाम था? अब चूंकि उनका तो वो लक़ब था, नूह अलैहिस्सलाम का नाम क्या था? ए अब्दुल गफ्फार, बी अब्दुल्लाह, सी फजलुल्लाह, या डी नूह ही नाम था? नूह नाम था उनका। नहीं, उनका नाम था अब्दुल गफ्फार। आपका जवाब गलत है। टीम बी आपकी तरफ आएंगे। आखिरी सवाल है, इब्राहिमी दीन कौन कौन से हैं? ए यहूदियत और मसीहत, बी यहूदियत, सी इस्लाम, यहूदियत और मसीहत, डी हिंदूमत और यहूदियत?
बी। नहीं जी, आपका जवाब गलत है और दोनों टीमों का जो है वो इक्वल हो गए हैं जवाबात। दोनों ने 3-3 जवाबों के अब तक जो है वो दुरुस्त सवाल दिए हैं और इस तरह आज का जो हमारा कंपटीशन है वो टाई हो गया है। और जहां कंपटीशन टाई हो गया इसलिए दोनों को हम हिमानी की बजाय लवली एंजल कॉस्मेटिक्स के दोनों को गिफ्ट हैम्पर्स आज जाएंगे। तो कैसा लगा, आपने देखा? निम्रा शहरोज क्या कहेंगी? मैं दोनों को कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ सबसे पहले तो, और दोनों ने इक्वली बहुत मेहनत से और बहुत अच्छे लगन से खेला और अब आगे भी मेहनत करेगा जीतने के लिए। और थोड़ा सा एक दूसरे से मशवरा कर लिया करें क्योंकि मैंने अभी देखा टीम ए ने सही जवाब दिया फिर उन्होंने अपनी तरफ से गलत जवाब दे दिया। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। यहाँ एक वक्फा ले रहे हैं, शेफ सैरिश हमारा इंतजार कर रही हैं सेट पे, उनकी तरफ जाते हैं, काफी देर हो गई है, फिर यहीं से वापस आएंगे। आज इंटरफेथ हार्मनी पे बात हो रही है, कौंसिल जनरल थाईलैंड के यहाँ हमारे साथ होंगे अब से कुछ देर में, आपने कहीं नहीं जाना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखो अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू, अनवारे रमजान, अनवारे एक मरतबा फिर अनवारे रमज़ान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन पे K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान सैफ़ी आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, आज हमने जैसे कि आगाज़ में बताया कि हम इंटरफेथ हार्मनी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं और इसी एतबार से हम ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता के गए थे कि आज हमारे साथ यहाँ पे थाईलैंड के जो काउंसिल जनरल हैं वो हमारे साथ यहाँ मौजूद होंगे। और जो पाकिस्तान में आप देखते हैं, पाकिस्तान का जो परचम है उसमें आपने देखा है कि ग्रीन एंड वाइट दो कलर उसमें आपको नजर आते हैं। एक में है माइनॉरिटी और जिसको कहते हैं हम, या एक में है मेजॉरिटी जिसको हम कहते हैं, जो एक पोर्शन है। और वो ये इजाज़त देता है, इस बात की गम्माज़ी करता है कि आप जो है जितने भी दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं वो सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान में गुजार सकते हैं। और पाकिस्तान हमेशा से एक पीस का, अमन का पैगाम देता है। हमेशा पाकिस्तान ने कोशिश ये की है कि जो अपने बायलैटरल टर्म्स हैं वो जितने भी ममालिक हैं उनके साथ उनको स्ट्रॉन्ग करे और उनके साथ उनको हम आहंगी के साथ लेके चले। और आज भी हमारे पास यही खूबसूरती का पैगाम है। इस ट्रांसमिशन के सेट से आपने देखा कि मुख्तलिफ ममालिक के कौंसिल जनरल्स आए, ना सिर्फ मुस्लिम ममालिक के बल्कि गैर मुस्लिम ममालिक के भी, और उन तमाम ममालिकों से लोग आए। तो उनको उनके बुलाने का मकसद, उनके यहाँ आने का मकसद यही दिखाना था इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में कि यहाँ से ये मैसेज जाना था कि कैसे खूबसूरती के साथ पाकिस्तान के अंदर हर शख्स जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, ख्वाह वो किसी भी मुल्क से हो। और फिर जब हमारे डिप्लोमेट्स ख़ास तौर पर जब यहाँ होते, मैं बहुत दफ़ा अपने डिप्लोमेट्स के साथ, क्योंकि मेरा ताल्लुक रहता है फॉरेन अफेयर्स कवर करने की वजह से, मैं उनसे पूछती भी ऑफ रिकॉर्ड कि जी जब आप आ रहे थे आपने क्या सुना और जब आप आए तो आपने कैसा देखा पाकिस्तान को। तो उनका कम्प्लीटली एक बहुत अच्छा रिव्यू होता है और वो रिव्यू हम कोशिश करेंगे आज थाईलैंड के काउंसिल जनरल से भी लें, हम उनसे भी बात करें। तो हमारे साथ जो है ना ये गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी और उनके साथ हम जाएंगे। और साथ ही इस सेगमेंट में आपको पता है कि हमारे उलमाए कराम भी होते हैं, तो मुफ्ती मोहम्मद नुमान सईद खान भी हमारे साथ मौजूद है, उनको भी वेलकम करेंगे। और वेलकम करूँगी मैं हमारे साथ सोरे शेट्टी बूतनान, Consul General of Thailand is here with us today on this set of Anwar Ramzan. So let's welcome him. Excellency, welcome to our program. Thank you very much, Ms. Lida. Thank you so very much for joining us, and I hope so that you have spent your Ramzan very well in Karachi. I hope so. At least I'm not getting fat. Oh, you're not getting fat, okay. So, are you a bit conscious about the food and health always? Yeah, because I was ordained to become a monk
once, when I was around 25 years old. Okay. Or not 25, maybe later, but before I got married, so I was ordained to become a monk. And one of the lesson is that you should be mindful of what you are eating. Yeah. Because and there is another saying that you are what you eat. Yes. So if you eat too much, you can get fat. If you eat unnecessary things, or you eat fast food too much, or garbage food, so you're going to get your bad health, or it will, the bad things will happen in your body, and then it will kill you slowly. So, like if you eat too much sweet, so your tooth cannot stay with you very long. Yes, Yeah, exactly. some sort of that thing. So it just remind me of that lessons until now. Right. So that's why I don't have problem with my eating that much. Wow. Yeah. So, Excellency, you are here since how long? I would really like to. I know it, but I wanted to know it for my audience, so they will get an understanding of it. Please share your experience so far here in Pakistan, especially in Karachi, as you are posted here. So, how is this journey, and since how long you are being here in Karachi, and how is feel about it? Actually, I was in Islamabad before. Okay. From 2016 to 2019, I was a minister counselor at the Thai embassy in Islamabad. So this is my second posting in Pakistan. Wow. And in Karachi in particular. So it's like my second home now. MashaAllah. It's like I coming back home to Pakistan. Wow. But different place, When I was in Islamabad, I was hoping to come and visit Karachi once in my lifetime, but I didn't have chance during that time because I was so busy, and I had to take care of the office during the vacancy of the ambassador for almost 1 year, so I couldn't travel that much. And I even can go. I even took a leave to go to the north to visit Skardu, Gilgit, and Hunza. Beautiful places we have. Recently, where last year in July to August. So it was very beautiful. Travel from Karachi to the north is not that easy. So I had to. I brought my family, my wife and my son. They both used to stay in Islamabad before. Wow. When we were there, we visited Monau, in Islamabad area. We didn't go very far. We visited, because Islamabad is surrounded by mountainous area. So we visited some places nearby. We didn't have chance to go to Skardu, Gilgit, or Hunza at that time. But since I came to Karachi, I was very much received by many businessmen, and the city is very vibrant. Karachi is very vibrant, so that's suitable with the word city of light. Yes. Because it's similar to Bangkok also, because Bangkok is also never switch off. So it's I think we are like city, common city, brother city. Bangkok and Karachi, people have the same thinking, having the same environment, but speaking different language and different religions only. Yeah. And that's why I found that many people from Karachi love to go to visit Thailand. Wow. And love Thai Yes. food, and like to go to Bangkok, Pattaya, or even to the beach, Phuket. Some want to go to the
not, you know, in Chiang Mai. So have you been to Thailand? I've not been to Thailand, unfortunately, but yes, I will be in near future after this Ramazan, inshallah, zindagi rahi to. But the point is this. This is actually called, as you have shared your whole experience, mashallah. So this is what we are talking today, interfaith harmony. So this is called interfaith harmony, people, because now you see the experience, the journey, the Council General, His Excellency, shared himself. So this is called all the true colors of bilateral terms, and you know, the beauty which is we call lies in Pakistan actually. So now I can easily ask you the question, because you have been to so many places in Pakistan, like you've been to northern areas, as you have mentioned, to Islamabad. Which is your favorite, if I ask that, place in Pakistan so far yet? My favorite. I don't have favorite. I mean, every places that I have been, you know, they have something good, something bad. But I'm a type of person that I'm just concentrating on the good things. Anything that I see that I like, so they are all good, and I try to see positive things. I don't concentrate on any negative, you know, because everywhere has both negative and positive. Yeah. So, but I like every city that I have been to. Because some people like mountainous area, Yeah. some people like the sea, you know, beaches, some people, you know, so this is why I asked that, because you were in northern area, so you maybe like, because Skardu is, people usually say with us that Skardu is the most beautiful place, people say usually in Pakistan, like to, for the, you know, purpose of tourism, if you see. So this is like a, yeah, that's great, that's great. We will keep talking with you in a few, like, of an hour, and now I'm moving towards our scholar. We have the religious scholar with us, Mufti Muhammad Numan Saeed Khan हमारे साथ मौजूद है, और interfaith harmony पे बात हो रही है, and I would like to include Mufti Muhammad Numan with us in the conversation, and he will talk in English today so that our guest will also understand about the spirituality of this month, this holy month. Otherwise, we usually speak in Urdu, in our mother language, but today, as you are here, so in the honor of you, we will discuss this all segment in English. Yes, please, Mufti Numan. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, as-salatu was-salamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen. First of all, thank for the great guest here. So I would like to share a few things regarding the topic so that you can easily judge the things of the Islamic teachings and the knowledge about it. Today's topic, it has been discussed for the interfaith harmony. So we should learn about interfaith harmony and what is the importance of interfaith harmony, and especially in the environment of Pakistan, and first of all in the light of Sharia from the Quran and Sunnah. And even we have a number of events from the life of the Holy Prophet, peace be upon him, the last messenger of Allah Almighty. And also we have clear discussion about this in the Holy Quran. As Allah Almighty has mentioned in the Holy Quran in Surah Hujurat, verse number 13, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah Almighty has said that human beings, we have created you into two things, men and women, and we have sent you in different nations, divided into different nations, so that you can understand each other. So that was the main theme for the purpose for the creation. And Allah Almighty divided into different tribes and the nations. So different parts of the world, the people, they used to live in this globe, but they all are the children of one man, Adam alayhi salam, and Hawa, Eve. And interfaith harmony, it discloses the way how to behave with others, how to pay respect to others, how to understand the feelings and the point of view of the others. In Pakistan, you can easily realize all these things because the different religions, people, practicing people are living in our beloved country in Pakistan. So even we have the examples regarding the interfaith harmony from the life of our beloved Prophet Muhammad, peace be upon him, at the time of Treaty of Hudaybiyah. When the Prophet, peace be upon him, he was discussing about the terms of the Treaty of Hudaybiyah. Yeah. So the people of Makkah who came from that side, they objected on the name of Allah Almighty because it was written Bismillahir Rahmanir Rahim. Even they objected on the name of the Prophet Muhammad, peace be upon him, it was written there Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. So they said, we are not here to accept you as a messenger, Nauzubillah. So Prophet, peace be upon him, say, okay, rub the word Rasulullah, just write down Muhammad
bin Abdullah, so that we can enjoy the treaty and we can sign that treaty peacefully. So Prophet peace be upon him respected the views of other as well, so that we can flourish easily in our society and we can take care of others and we can provide the facilities to others, so that we can enjoy our life easily in that environment. As far as concern for the Pakistan, in our constitution, which has been designed in 1973, there are Article 20, Article 25 and Article 36. It has been written down there that there is a freedom of religion in Pakistan. First. Second, there is a respect for the minority in Pakistan. Third, there is protection for the minority. And even there, has been written in our constitution that there is a reserved seats for the minority in our assemblies. So we are giving the chance to others as well, that they can come up and they can join our country on the highest states as well, MP, National Assembly or Provincial Assembly, even in the Parliament. So it shows the love and affection of this country and the great vibes from the country of Pakistan. And even the people of Pakistan, they also promote the peace in all dimensions, because we are the follower of Islam, and Islam is the religion of peace, interfaith harmony, love, affection, fraternity. If we focus on the word of Islam, so it is derived from the word salam. Salam means peace. So in Islam gives you peace from all dimensions. And the people who belong to the different nations, creed, class, color, no matter, Islam gives proper respect to each and everyone, because all are the equal citizenship of the beloved country of Pakistan. Even as our host has explained, she has explained about the flag of Pakistan. There are two major colors, green and white. So white color shows about the respect of minority, and the green one for the majority of the believers. So it shows everything that the believers, the Muslims, they pay attention towards others. They wanted to learn something to others which is positive, and also try to give the same thing to others. So we can flourish our society in positive manner and in respectable manner, and having the respect of the point of view of others and their ideology, no matter you belong to any religion. It is also said by our father of our nation, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, in his speech on 11th August 1947, when he was addressing Constitution Assembly. He said, you are free to go to your temples, your religious places. Everyone is allowed to go to their own religious places. This is according to the teaching of Islam. Islam also gives you the permission to move to your religious places. If you belong to any particular religion, you are fearlessly allowed to follow your teachings in our country as well. And according to the teaching of Islam, we have the same thing. As the Prophet, peace be upon him, he has signed the treaty and the things with the people who came from Najran. They were the Christians, but even Prophet, peace be upon him, paid respect towards them. That's the prime teaching of Holy Prophet, peace be upon him, the teaching of the Holy Quran, the greatest book revealed by Allah Almighty for the guidance and the salvation of the whole humanity. And the same thing we have in our constitution and in Pakistan culture. So easily we can move towards further ahead, and we can enjoy the things by joining the head, and we can enjoy the thing by removing the bad things from the society. And the people somehow they have the experience, and they also have the opinion that little bit the Muslim, they perform terrorism. So entirely we discourage them. We say terrorism does not have any connection with religion. The person who is terrorist, we say terrorists have no belong to any religion, not only Islam. It does not belong to any religion, because all religion based on humanity, and Islam is all about humanity. Always it teaches us love, fraternity, friendship, brotherhood, and the relationship among the people, so that we can enjoy our life easily. And we also give comfort to others, ease to others, so that everyone can perform their job, their practices fearlessly in our beloved country. And this is the prime teaching of Islam as well, and even the teaching of our beloved country. And also we have the same teachings in our constitution. So I hope you have learned about the things and you got the points regarding that, which is according to the teaching of Islam, and as well as from our constitution and the teaching of the Pakistan points has been written down in 1973 as well. MashaAllah, and Mufti Numan has described it very beautifully, and with your explanation, I drive one point that exactly, you're absolutely right, that there is no religion of terrorist and terrorism, and in our religion
we always listen, and we have seen that our religion stated that killing of one person is like the killing of whole humanity. So you cannot allow to kill anyone in our religion. It's not allow it, and it's not good, because above all it's humanity, and to save your save all the rights and rights and responsibilities for any other person, for any other human. So above all, the humanity matters a lot. So we are having His Excellency the Consul General of Thailand with us, and we are talking with him. So we are going for our Naat session, and हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं मोहम्मद काशान. उनकी तरफ जाऊंगी. अस्सलाम वालेकुम काशान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. काशान, आज कौन सा कलाम है जो पेश करेंगे? ये दिल तेरी यादों से महकता ही रहे. चलिए जी, बिस्मिल्लाह. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना. ये दिल तेरी यादों से महकता ही रहेगा. ये दिल तेरी यादों से महकता ही रहेगा. ये दिल तेरी यादों से महकता ही रहेगा. तेरा है ये, तेरा है ये, तेरा ही रहेगा. तेरा है ये, तेरा है ये, तेरा ही रहेगा. सरकार से मांगो तो सही आल का सदका. सरकार से मांगो तो सही आल का सदका. मिलता है ये, मिलता है ये, मिलता ही रहेगा. मिलता है ये, मिलता है ये, मिलता ही रहेगा. और अल्लाह के महबूब के टुकड़ों पे ये मंगता. अल्लाह के महबूब के टुकड़ों पे ये मंगता. पलता है ये, पलता है ये, पलता ही रहेगा. पलता है ये, पलता है ये, पलता ही रहेगा. और क्या लुत्फ़ हुआ का मुझे महशर में ये कह दे. क्या लुत्फ़ हुआ का मुझे महशर में ये कह दे. मेरा है ये, मेरा है ये, मेरा ही रहेगा. मेरा
सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह, माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत कलाम पेश करने की बारगाह अक़दस बारगाह रसालत मआब मुस्तफ़ा मुश्तबा रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश करने की ज़्यादा हासिल कर रहे हैं मोहम्मद काशान हमारे साथ यहाँ पे आज इस सेट पर मौजूद हैं। और हमारे साथ हिज एक्सेलेंसी द कौंसल जनरल ऑफ थाईलैंड हमारे साथ सुराशिती बोतिनान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और उनके साथ भी हम बात करेंगे। और ये सेगमेंट आपको पता है नाज़रीन कि हमारा किड्स का सेगमेंट होता है। And in this segment is basically sponsored by KFC and co-sponsored by Salman's Food Today. And आज का सेगमेंट सलमान फूड का और KFC का है। और KFC कहता है कि यारी KFC वाली, और सलमान फूड कहता है कि हार्ट ऑफ एवरी होम सिंस 1950 दे आर हैविंग देयर प्रेजेंस। तो सलमान फूड के गिफ्ट हैम्पर्स हमारे आज इन बच्चों के साथ जाएंगे जो छोटे बच्चे हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बट कमिंग टू अवर kids, before that मैं जाऊंगी, I'll go back to our CG, His Excellency of Thailand. So Excellency, share some thoughts about the Thailand as well, and what is the population in Thailand and how it comprised on different religion, culture or caste or creed. Would you like to share some thought about it with us? Yes, Thailand, if I'm not mistaken, I mean I haven't checked the figures of our population right now. Roughly estimated idea, yeah. I hope it's around 65 or 70 million. 65, 70 million. Okay. Yeah, and in Bangkok alone, around 10 million people living in Bangkok. And our constitution also, we are people in Thailand are free to follow any religions they like, you know, and under the kings also respect all the religions in Thailand, and we have many Muslim people living in Thailand also, and the Muslim people, they scatter mostly in the southern part of Thailand. Some are living in Bangkok. Also, many of them are living in Bangkok. I have so many friends also, which are Muslim, and some are living in the north, in the south, in the east, and in the west. And many Pakistan people also work in Thailand, you know. And many Pakistan friends of mine also love to go to Thailand a lot because of Thai food, tourist attraction. They like Thai beach. And we, unfortunately, both of our people love spicy food, but Right. your Like your Pakistan? spice, but your spice is a bit different from our spice I because see. we most of the time we use chili, I but see. you have several kind of spice. Yes. So sometimes I eat Pakistani snack, but it's make my throat very dry. So I have to drink water or lassi, Yeah. the sour yogurt. So it's match very well with the salty snack. So, which is your favorite, or I can say that you like the most dish in Pakistan? My Biryani? favorite- Usually people say biryani. I think I love all the dishes, but I like beef, and especially the part that is crunchy, you know. I see. But I Okay. can eat anything. I'm easy eater, so I enjoy Because people say, most of the dishes. yeah, whoever comes from outside the Pakistan, they say we love biryani. Actually, biryani is Yeah. good. One of my colleagues who already left, he only can eat biryani. Yeah. Other than that, he cannot eat anything else. Yeah, they love usually biryani is like we can say the national dish of Pakistan, biryani. Yes. We have something similar to biryani also. We call it khao mok kai in Thailand. I see. So, but we eat and we have spicy sauce or sweet, you know, for those who like it. And I like to put sauce a bit sweet Okay. and spicy, and it's go very well. And our rice is a bit smaller, round and smaller. Yeah. But your rice is a bit longer. Longer, yeah. My son always have problem eating
Pakistani rice, biryani. The what do you call the rice in Pakistan? Chawal Shawa. in Urdu, In English. in English rice. Yeah, but Basmati rice. Basmati. Yeah, Okay, basmati. yeah, This is a basmati family. is the, quality. Yeah. Yeah. Okay, that's really good. So, Excellency, as you have seen that we're talking about the interfaith harmony today, and we're talking about the all consequence, all the same page, contribution and living together, the all different religions. And in Pakistan, you also have seen, now you are here since more than 4 years or so, as you have mentioned earlier. So you must have seen with your naked eyes that how is the culture, how is the society, how is the vibe here in Pakistan. So having said that, how you feel since you are here, and what do you say about the people, what do you say about our culture, how you feel all about it? It's very, very vibrant city and diverse culture. You have many sectarian culture. Although majority are Muslim, you have Hindu because under British rule, so the country used to be cover a very large area, and Hindu and Muslim used to live together. But now also they are living together, and some also Christians. Many staff of mine are Christian, so sometimes I confuse whether they are fasting or not. No. But they also have their own fasting Yes, they system. also have their system So of fasting, now yes. this is my new lesson that all Right. the Christian also have do fasting. But do you know whether Buddhist people also doing fasting? Okay. But they don't have a specific time. We can do whenever we want. Okay. And my wife is now skipping dinner for many years now. Oh. Because one of the reasons is because she has gastritis. Okay. And the problem is if she eat before she go to bed, she tend to have gastritis when she's sleeping. So when she stop eating dinner, so she has less problem with gastritis, so she can sleep peacefully and having no problem waking up and have to put a lot of pillow. Make her to put her head strong, because gastritis Right. will come up Yes. to your throat. So that's why and monk, Thai monk, Buddhist monk. Yes. They don't eat lunch and dinner. Or some eat lunch and breakfast, but don't eat dinner. But those who are very strict, or some school, you can say that they skip lunch and dinner. They only live with one meal a day throughout their monkhood life. Right. So this is very, very interesting Right. to know that you are fasting for 1 month. Yeah. And me also, I don't do fasting. Sometimes I do fasting, but I cannot control my hunger. So I have to eat something, and drink water or eat something to fill my stomach. So I pray for you that may you give strength for the fasting as well, because these days the science has also said that intermittent fasting people are doing. You have seen Yes, for yes, their yes, yes, fitness yes. and everything. Yes, so yeah. yes. So this is like it. So Excellency, how you assess the status of interfaith harmony here in Pakistan, especially in Karachi, if we talk about? You mean living in harmony between each religions? Yeah, because I heard that there are many mosques from different sects, right? Yeah. So I think they are mixing, living together in a peaceful manner. Yeah. Except when they have political issues, coming up, so that will be a problem. But other than that, I don't see any problem living together between each, different religions at all. So it's kind of
it's a good environment, Environment, for okay. for religions to Yeah. exist. And now I always ask with our diplomats this question, and this is my favorite question to ask. Like, before coming to Pakistan, when you not came over here, what you had an idea about Pakistan, that okay, I'm going there, and when now you are here after so many years. So what is now you have your assessment or your analysis which has been developed? Because I heard that Pakistan was not secure, in terms of there are a lot of terrorists, there are a lot of thief, robbery going on in the city because of the political situation. That might be the issues, and maybe the law and order, the government cannot control the security, cannot impose the security measure very well because of the politics or any other matter. But since I came here, I also drive my son to school. Wow. every day. Wow. And sometimes even pick up my son. I drive myself. Wow. Even, and sometimes my wife also drive. So Wow. we didn't See this face kind of any problems. issue or any problem. But we of course we have to watch out. Yeah. Because even in the States, America, USA, Yeah. or any developed country, it happened. Yes. Yeah. It happens. But see, the rumors and the perception and the reality. There's a big difference between always the perception and the reality. Yes. So this is the beauty and reality. Wow, I'm very grateful for the nice words of yours for our city and for our country. And this segment is dedicated to our small kids. They are having their fasts today, and they're fasting actually. So we're Very going good. towards them. Assalamu alaikum. माइक किसके पास है? माइक उठा लीजिए. अस्सलाम वालेकुम. आप आ गई हैं दोबारा से? कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ. नाम बता दे सबको दोबारा अपना. आयशा. आयशा, इधर आ जाओ, जल्दी से आ जाओ. इधर मेरे पास आ जाओ. माइक ले आओ, जल्दी. कम. सिट. आयशा, रोजा है ना आपका? जी आज मेरा पहला रोज़ा है. आज आपका पहला रोजा है. माशाल्लाह. अच्छा मुझे बताओ, आप कौन सी क्लास में हो? 1. आपने कुछ सुनाना है हमें? जी. क्या सुनाना है? कुल अल्लाहु अहद. सुनाइए. मैंने पकड़ा. कुल अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद. माशाल्लाह. चलिए सब मेरे पास आ जाओ. सब आ जाओ. जल्दी आते आओ. जल्दी इधर आ जाओ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है आपका? रोहान. आप माइक छोड़ दो, मैंने पकड़ा हुआ है. पक्का पकड़ा हुआ है. डोंट वरी. रोहन, कौन सी क्लास में आप? 4. 4 में. आपने रोजा रखा है आज? जी. आपने इससे पहले रोजा रखा है? पहला रोजा है आपका? जी. माशाल्लाह. रोजा कहाँ रखा है वैसे? अच्छा चले ठीक है. रोजा हमारे ईमान का हिस्सा होता है. ठीक है. चले. अच्छा मुझे ये बताइए, क्या सुनाएंगे आज आप हमें? तिलावत. शॉर्ट 2 आयतें. ठीक है. चले. أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. माशाल्लाह. आप गुड़िया उधर से आ जाओ मेरे पास. जल्दी से उधर से आ जाओ. जल्दी से आ जाओ. जल्दी आ जाओ. आ जाओ. जल्दी से आ जाओ. आप सामने देखो. सामने उधर कैमरे की तरफ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है आपका? सारा. सारा कौन सी क्लास में? 1. आपको तैयार किसने किया इतना प्यारा? खुद तैयार हुए हो आप? खुद लाइनर लगा लिया? कैसे लगा लिया? इतना मुश्किल काम कैसे कर लिया? अच्छा मुझे बताओ, आप कौन सी क्लास में हो? 1 क्लास में हो. आज हमें कुछ सुनाओगी आप सारा? रोजा है आज आपका? पक्की बात है? पहला रोजा है. माशाल्लाह. पहला रोजा है. अच्छा मुझे बताओ, क्या सुनाओगी? सुनो. उसी तस्वीर से मौजूद माशाल्लाह.
very good. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. ओहो भाई, बड़ी जबरदस्त आवाज आ रही है. क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप कैसे हैं? क्या नाम है आपका? अरहम. अरहम, क्या सुनाना है आज आप हमने? तिलावत सुनाएंगे. ठीक है, अच्छा आप एक काम करें, आप इधर आ जाए मेरे पास उठ के. इधर आ जाए, जल्दी से आ जाए. हाँ जी, सामने देखें, चले सुनाए. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. इन्ना अअतैनाकल कौसर माशाल्लाह. फसल्लि लिरब्बिका वन्हर. إن شانئك هو الأبتر. آمنت بالله صدق الله العظيم. माशाल्लाह भाई, वेरी गुड. किसने सिखाई आपको? खुद ही सीख रहे हैं. ओके, जबरदस्त. और आपका क्या नाम है? माइक में. रुकैया, कैसी हैं आप? ठीक है. आप उधर से आ जाए मेरे पास, जल्दी से आ जाओ. जल्दी आ जाओ. सामने देखना है आपने. आप भी थोड़ा सा इधर आ जाओ. आप इधर आ जाओ मेरे पास आ जाओ. चलो. हाँ भाई रुकैया, क्या कहेंगे आप? कौन सी क्लास में आप? पहले मुझे ये बताएं. आज आपका रोजा है? आज आपने पहला रोजा रखा है? हाँ. या पहले जी कहते हैं ना? जी. हाँ, वेरी गुड. अच्छा मुझे बताएं, क्या आपने रोजा रखा है इससे पहले? नो. अच्छा, क्या सुनाएंगे आज आप हमें? सुनाइए. नूर वाला आया है, नूर लेके आया है, सारे आलम देखो कैसा नूर छाया है. अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह. छप के चांद सितारे हम मनाते जाएंगे, हम जश्न मिलादत हम मनाते जाएंगे. माशाल्लाह, जबरदस्त हो गया. तो आज सबका रोजा है ना फिर? जी. पक्की बात है ना? हाँ, प्यास तो नहीं लगी, भूख तो नहीं लगी, किसी ने तंग तो नहीं किया मम्मी को? नहीं, पक्की बात है. और किसी ने कुछ कहना है? फिर मैं जा रही हूँ वापस आप लोगों के पास से भी. ठीक है, चलो अब जाके सब अपनी जगह पे बैठो. शाबाश, जल्दी सारे. शाबाश. वेरी गुड, एक्सीलेंट. So excellency, these are the kids who have been prepared a few things regarding our Islamic activities, and they were sharing their thoughts about it, and they are having their fasting today. So would you like to say something about to them? Yeah, you are very good. You are, I mean, you have learned some lessons about being Muslims, and I think you use it to your benefits in your study and in your future life. So I wish you well and healthy and smart in your education, and I wish you all the best. Everyone say thank you. Welcome. Very good. So excellency, would you like to give any message to our audience? Yes, I wish to extend my warm wishes to my Pakistani friends and Muslim people living in Pakistan and all over the world. I wish them well and having a good health and successful with their endeavor, and I wish this world will have a more peaceful environment, and it's Mubarak ahead. Thank you. Thank you so very much, Excellency. We all are very grateful to you, my whole team, our TV channel, the team of the Ranwari Ramzan, that you have taken out your precious time for us and you have joined us today on our set. We are moving towards the end time of this transmission, and for this we go for the dua, actually for the prayer to our Islamic scholar Mufti Numan. Over to you, sir. I request you to please have the prayers. آمين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر یا العالمین ہم سب کی تمام نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو اپنی رحمت کے صدقے میں معاف فرما یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما ہر قسم کی پریشانی سے ہم سب کو محفوظ فرما تمام مسلم ممالک میں اتحاد اتفاق عطا فرما یا اللہ ہر قسم کی پریشانی آزمائش سے ہم سب کی حفاظت فرما جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو بے روزگار ہیں ان کو برسر روزگار فرما جو صاحب روزگار ہیں ان کے حلال رزق میں وسعت عطا فرما یا اللہ مہنگائی کے طوفان کو دور فرما یا اللہ خوشیاں نصیب فرما کامیابیاں نصیب فرما ہم سب کو ہر سال حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما بار بار روضہ رسول کی باادب حاضر نصیب فرما یا اللہ جتنے مسلمان اس عالم دنیا سے عالم آخرت کے رہ چکے ہیں اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرما یا اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر بالایمان فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین یا رب العالمین. تھینک یو سو ویری مچ مفتی نعمان once with us ہمارے ساتھ تھے دعا کرا رہے تھے. تھینک یو سو ویری مچ once again the excellency His Excellency the Consul General of Thailand was with us and thank you so very much once again. We are very grateful to you اور all of you جو ہمارے ساتھ اس سیٹ پہ موجود تھے. ناظرین اسی دعا کے ساتھ کہ زندگی رہی کل ایک مرتبہ تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی اسی ٹرانسمیشن سے. آپ کی میزبان رضا سیفی کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھو انوار رمضان